فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس وقيه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قيه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قيه من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا وأهلها وصار فقيرا إلى رحمتك وصار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مخطئا فاغفر له وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر له ولنا يا رب العالمين. واغفر له ولنا يا رب العالمين وافسح له في قبره. اللهم افسح له في قبره. اللهم نور له في قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبلت روحه
وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفاء فاغفر له جئنا شفاء فاغفر له جئنا شفاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله मियांवाली के करीब तरबियती प्रवास के दौरान शहीद होने वाले फ्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान शहीद के घर वापडा टाउन पर उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इजहार अफसोस के लिए अहम शख्सियात का सिलसिला भी जारी है। पाक फ़ज़ाइया पाक फ़ौज के आला अफसरान नमाज जनाजा में शरीक हुए। अहले मोहल्ला और अहले खाना की तादाद भी नमाज जनाजा में मौजूद थी। पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा FT-7 मामूल की तरबियती प्रवास के दौरान मियांवाली के करीब गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें फ़्लाइंग ऑफिसर इबादुर रहमान शहीद हुए थे, जिन्होंने 8 माह कबल पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की थी। के लोगों से जो वाबस्ता जो लोग हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि बहुत सारी रैपिड चेंजेस और हैपनिंग्स और ऐसे वाक़या